से दंड दियंती जेपरि केही मध्य कहि पारबो नै प्रभु मोर प्रति अन्याय हैला बोली। जदि जीशुंकर आगमन हेबार थिला बहुत आग्रह ही जाई थांता किंतु से समस्त को सुजोग देई छंती। जदि आज पूर्वर जीशुंकर आगमन ही जाई थांता आज जे माने बदलबे सन अवस्था कोन ही थांता। परमेश्वर समस्त को सुजोग दउछंती। तो प्रभु जतले विलंब करूछंती लोक मन कोन भाबुछंती आइबे नहीं आइबे की नहीं की बोलला बला हमर जीवन को देखले हमें जीशुंकर आगमन पे प्रस्तुत होला पर दुसुछु की नहीं। हमर गां रे जदि कार विवाह कर थिबो बोले से बाहाए बा टोकी रेडी हो नथिबो ए बलगाटा माने मार्केट को जाउथिबे चूड़ी घेनुथिबे फेमानी लगाई होथिबे और टिके कलर करूथिबे कोन कोन ताकर चाली थिबो सते मोर विवाह बोलला बोले। देखो गाँव में जदि बाहागर थी समस्त पूरा गाँटा पर चहल पड़ जाइए नहीं से टोकी बाहागर अच्छी एत दिन पर बाहागर अच्छी। किंतु प्रिय भाई भौणी मान आम जीवन सबुठारु अति बड़ डिसीजन बा सिद्धांत आम नापी जाऊँ जे आम अनंत काल आम कौटी काटवाई जाऊँ से विषय आम सचेतन नहीं से विषय आम जागृत नहीं। आमर गोटे मीटिंग रे प्रचार करूली धनपुर पाखे प्रचार करूली जे मद पीवा लोक स्वर्गे जीवे नहीं बाइबल लिखाई जीवे नहीं। तांकर भौणी घरे गोटे पिला आसीथिला से उमरकोट बाटटा आमर लुथरान पिलाटा बेसी पानी पीबो दुरुम छाड़ते पीबो दिन राति सकाल उठु मुह धोइबा पूर्व पीबो जलखिया बोले सेटा लंच बोले भी सेटा राति भी सेटा दुईटा लुटले मिसा सेटा घोड़ा मधुआ ते गन थमना से मीटिंग आसी थिला आ आसवा को मीटिंग आबा के चा नै ताकू चल रे मीटिंग होची हमर गां रे जीवा बोलारू मीटिंग फिटिंग मोर जीवार नहीं बोल देला परे कहला बक्ता के नहीं तुरुक आ गया आईबी बेसी कॉमेडी करबे ताके बोला भाई बोली भारी आसी मद पीची इते तो बसी पार बने छेदे अच्छी मु कहली जतकी मधुआ मने शुण तमे जतकी मधुआ मने मन रखी तो तमे नरके जीवा पर रेडी था कारण मधुआ मने स्वर्गे जीवे ने आकु तो बादी गला सेटा से कौन बोली कहला मु श्रद्धा पाइसी ना मद पीउछि अरे नरके जीवा पर पीबी ताकी मांडी खुटी करी सब प्रार्थना कला और छाड़ी देला और गाँ को गला पीऊ नहीं तार स्त्री देखी किसको किस मो कहीं पीऊ न के कहला कि असुविधा है कि ए माइजी मन को पीले टेंशन नो पीले टेंशन कहीं के पिए नहीं बोला बोले से बाबड़ा तो पीऊ नहीं होई मो कहीं की पीऊ न तो मैं किस नहीं लो पीबी नहीं मुझे आदि बोला डाबू नहीं केटा भौणी माने एते बढ़िया भौणी माने स्वामी को मद पीवा को डाबू नथिले निजे देबे बेटी कर देबो कि नहीं भौणी मन मोर देखालो पैसा नहीं हेटी मो लुचाई के रखितिले 100 टका गोटे नहीं करी पिया बोली देबार एंती बुद्धिमती भार्या मान मिसा अछंती तो से पीबी नहीं बोला तापर तार 3टा मधुआ सांग आइले आसी कहले किस भाई ना तो नानी घर जत के दिन रही गलु आ तो डेरी रे आइलु चल जीवा पीबा के जीवा नहीं रे अल पिया पी करबी नहीं नी डॉक्टर कहला कि भाई ना बोले किडनी कुंडा खराब है कि बोलला नहीं रे मोर पीबी नहीं नी मत पीले नरको को जाई हो जयपुर जाई हो के कहला कुट लेकाई के कहला तते से निरंजन तुरुका गेल से कहबो से बेसी कहबो से कहले बोल नरके पलाइबो कि नहीं रे कहबाटा नहीं लेखा हैला देखाई देखाई करी कहूथिला खुटी लेखाई छी एदिटी लेखाई छी तो से मद छाड़ला तार सांग 3टा मद मिसा से मिसा मद छाड़ी देले आज मु जाइतिली पुजारी गुडा चर्च रे उमरकोट सिटी आसी थंदे 4 लोग आसी कर कहउछन आज्ञा हमर पाई टिके प्रार्थना कर दियौ त हम प्रचार करबा को जाउ छु बोल ओदा ओदा फुली छथि से माने टिकट काटुथिले ओसम कहली एटा मन खुटी प्रचार
प्रचार करवा को जाउछन एटा माने तब किसटा प्रचार करूछ नहीं आगे हमको तो किसी जना नहीं पाटना बार जीवाड़ा खाली कहूछु मद पीले जयपुर जीव बोली सत क्या कहूछु बिल्कुल एबे से पुओटा बाइबल ट्रेनिंग करी गुड पास्टर ही जाई मोर प्रिय भाई बने माने जदि आपण परिवर्तन हेबा पई चाहबे आपण को के अटकाई परबो नहीं जदि परिवर्तन हेबा पई चाहबे नहीं तुमको के भी सहायता करि परबे जदि आपण पाप स्वीकार करबे नहीं यीशु मध्य आपण को क्षमा करि परबे नहीं आपण छाड़बी बोली चेष्टा करबे प्रभु आपण को सहायता करबे ए पुड़िया खोइनी में काई अमृत नो खाली मरी जीवु की नहीं एता पुड़िया खाओ मन को देखबो तांको चा देले मिसा पकालते जल क्या खाइबक बना पकालते एते बाटा को लिखा लो तासे खाइबे ताको ये भात साग पेज थारो किस्ता पकाल होता ताको बेसी नहीं देखो तो केत लोक ए भौणी माने टीवी पकाई देखिथिबे से बिलाई आसी माछ खाई पाले मिसा देखुथिबे आगा से पिला हागी दे करी चला बोला गोंद ले ले तोर गोड़ भौणी एंती टीवी देखु तार कोले तार पिला हागी देछि से सीरियल देखि देखि पूरा व्यस्त परे सीरियल डुमा उतरला परे खुटरे गोंद आसुछि बोला तार कोले का तार पिला हागी देछि नहीं बाइडी हेबाटा भल मतलब एते मिसा बाइडी हेबार नहीं एते भी सीरियल देखबार नहीं एते भी सिनेमा देखबार नहीं एते भी मद बाय हेबार पीबा दिन को पीलु बे खोइन खाइलु बुल्लु यात्रा देखलु जुटा हेला सरी गला एबे प्रभु आइबार बेल हेला बे एबे हेले तो बदलबार अछि कि नहीं ले काई की लोग बदलु नाहंती बोले हमर भलिया प्रचारक माने मीटिंग जाउछु सिना काको परिवर्तन हेबा कथा पाप छाड़ो परिवर्तन हुओ मंद तरु फेरो अबाटो फेरो प्रभु आसुचंती पवित्र नले जीवन नहीं ए कथा नहीं दुनिया बुरुबुटी कथा कोइडा बुरुंडेगा मीटिंग फंकारी थिला आइकार गीत गाइबा डाकतिलु कॉइल ग्रुप को आइले कॉइल ग्रुप गाइले कॉइल ग्रुप नहीं कॉइल ग्रुप पुनी कॉइल ग्रुप आसीथिले गाइले आदि लोक मिसा कथा कथा ना मैं करितिले प्रथम दिन डाली भात करिथिलु द्वितीय दिन चिकन कलु आरिगर दिन हेले मटन करतुबे खाली खादी पे बाट उतरबे सिना के तो लोकर जीवन बदलला के पाप छाड़ला के मंद तरफ फेरला से कथा नहीं प्रिय भाई बनी माने जदि ए मीटिंग करी जदि मीटिंग करू माने परिवर्तन हेबे नहीं करी करी की लाभ देबे ए मीटिंग सरला परे जदि मोर प्रार्थना जीवन रे मोर मांडलिक जीवन रे मोर जीवन परिवर्तन आसबो नहीं करी करी की लाभ कहीं की लोक परिवर्तन हो नांती और विषय अपन पढ़िबा पई चाहे तापर वाक्य मध्य कमरा को बढ़िबा द्वितीय पीतर 3 पर्व 4 पद 5 पद द्वितीय पीतर 3 पर्व 4 5 ताहांको आगमनर प्रतिज्ञा कहीं कारण पूर्व पुरुष मानकर महानिद्रा प्राप्त हेबा समय ठारू ए पर्यंत समस्त विषय सृष्टि आरंभ रे जेपरि थिला सही परि रही अछि बस कि तो जंती थिला आद्यरे जमंत वर्तमान तेमंत पृथ्वी जंती थिबाडा संति अछि मोहिमिसा जंती थिबाडा किछि बदलबाडा प्रिय भाई भौणी माने काहे कि परमेश्वर विलंब करूछंती तार गोटे उत्तर आपण तले देखिबे 9 पद रे विलंब बोली जेपरि केतेक भाबंती द्वितीय पीतर 3 पर्व 9 पद विलंब बोली जेपरि केतेक भाबंती प्रभु आपण प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नाही किंतु जेपरि केही भी नष्ट न होंती बरं समस्त मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से तुम मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती प्रिय भाई बहन माने एटा प्रभु इच्छा करी कोन करिसंती से दीर्घ सहिष्णु होइसंती काले आजिर वाक्य एबर वाक्य ए शिक्षा सुनी की
करी विलंब करवार चांस सारे ना आमको जितकी सुजोग मिललानी एतकी सुजोग अन्य मान को मिली नहीं आमर देशर परिस्थिति एंती हेलानी जीसु को तो मानबे मिसा नहीं बुझाइले उल्टा मारबा खाइबे से बुझा सुझा नहीं एबे मानले मानो नहले नहीं जीसु को सामना ठिया हबा पई पड़बो विचार कला बेले एबे त्राणकर्ता भाବରେ ग्रहण न कले विचार करता हबार तो सामना हेबा को पड़बा सेते बेले हाथ जोड़ी कहबे हई जीसु महाप्रभु मुई तो तुमके मानते ना रहली है प्रभु तुम्हें केंती मक विचार करवास बोले प्रभु कौन बोल कहबे पहले थोतिया थमना तोके 2000 वर्ष सुजोग देली तोर गाँव रे गोटे मंडली थिला प्रचारक माने थिले मद खाई गंजी खाई पास्टर के मारबा के चर्च मांगबा गलिस मात्र तू कौन करले सुनलु नै माने कौन कहउछंती समस्त को सुजोग प्रिय भाई भणी माने समस्त को पे सुजोग अछि देखंतु ए 10 टंकार पेन घेनले बोले परीक्षा कर घेनुछु केंदी केंदी भारी आछू कोन 10 टंकार पेन घेनले मिसा चालाल निकी नाही प्रथम रे टेस्ट करबू तबे मापरू बोली जाके ग्रहण करबू से मापरू मिसा काम करसे कि नहीं आगे परीक्षा करी देखबार ए मते परित्राण देई पारबे कि ए मते उद्धार करी पारबे कि ए मते तार परे बल्ब घेनी अनबंती केंदी भारी आसबो गोटे 40 पावर बल्ब दियो बोले अनबो कि नहीं प्रथम रे टेस्ट करबो लागला निकी नहीं नहीं टेस्ट टूस्टा नहीं आगे टेस्ट करी मखते नहीं लो भलो अच्छी तके भला আছে मखने लगाई कर देख लगाइबो टेस्ट करबो अरे मामूली बल्ब अरे जाके मापरू बोले मानबो ताको परीक्षा करबो नहीं ये मते परिचय देई पारबे कि ए मते मुक्ति देई पारबे कि ए मते उद्धार करी पारबे कि एटा प्रथम रे परीक्षा करबा तापरे मानबा मापरू बोल मानबा को मना नहीं मात्र से मापरू की नहीं प्रिय भाई बने मान लोक जानी नांती मापरू के डाला गाड़ी रोक बसी जाइसी नहीं इस्पर के डाला गाड़ी रे बसी की जानती की ठेला गाड़ी रे ट्रैक्टर रे मापरू ट्रैक्टर रे कोन नियंती इटा गोड़ी बाली सीमेंट रोड धान मांडिया कोतरा एटा मन ट्रैक्टर रे नेबे मापरू के भई नेबे नहीं हम लोक मन जानी नांती प्रिय भाई बने माने परमेश्वर समस्त को सुजोग दउछंती परिवर्तन हवा पाए बदलिबा पाए कारण कोन प्रिय माने या पर विचार हबो सेतेबेला सुजोग नथिबो तेणु हमें प्रचारक भाव हमर दायित्व कोन लोके लड़ाइला परा खेलाइला परा बुझाइला परा हसाइला परा मीटिंग कोला परा हमें हमर से धंधा नहीं अपन देखबे गोटे मीटिंग कोटी काके बोल कर कथा आसी को मके तो लोग देखले बोल कर कथा में सही होत नहीं कार मन को कान को गोलेस ना फल ले पाइते से मीटिंग करू मन को हुडी देले कोन त्यार करबे एता से मीटिंग करू मन के हुडा से जे डाकी थीबो ताके हुडा के डाकबे ए मन को अपन माने भारी भलो लोक बहुत भलो लोक बोले आज्ञाकारी तो डाकू बोलबे ए डाकू माने ताके डाकबे प्रिय भाई भणी माने एटी ना आपण भलो ना मु भलो हमर जीवन को हमें समीक्षा कर देखबा जदी हमर जीवन भल नहीं कोटी जीवु हमें तो सब जयपुरिया मांदा परा दिसु तते ना हमको देखले केंदी लागु सब जयपुरिया मांदा परा मधु हमन केने जिबे जयपुर जिबे पुड़िया खाओ मन केने जिबे जयपुर जिबे एटी भी बाडी मन केने जिबे जयपुर का जतकी मातली मन अछंती कि नहीं गोविंद पाली तार पछे जयपुर एमन स्वर्ग गला प्रदूषण प्रिय भाई बने माने पाप करी करी अपन चर्च आसी पारिबे पाप करी करी ख्रिस्टियन बोली कहि पारिबे व्यभिचार काम कर ख्रिस्टियन बोली कहि हबो खराब सिनेमा देखि ख्रिस्टियन बोली कहि हबो नाना पाप करी ख्रिस्टियन बोली कहि हबो स्वर्ग को जाई हबो नहीं ए कोन लिखा जाउछि यही जेपरी विनष्ट न हुअंती एटा इच्छा करी से समस्त को प्रति दीर्घ सहिष्णु होइछंती प्रभु नीरव अछंती एथि पई काले माने बदली जिवे कि सही पई तेनु म आपण मान को गत रात्र गोटे पद पढुथिली
ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 16 ଆଉ 17 ପଦ। ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ମୋହିତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତାର ଉପର ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ, 15 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ, ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣରେ ସମ୍ବଦରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। କଣ ହୁଅ? ତମର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ। ଉଚ୍ଚାରଣ ତ ଠିକ ଅଛି, ଗୀତ ଭଲ ଗାଉଛୁ, ଆରାଧନା ଭଲ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଭଲ କରୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପର ଭାଷା କହିଲେ କି ଲାଭ? ନିଜର ଭାଷାରେ ସାତରି ସାଙ୍ଗ କଥା ହଉନଥିବୁ, କାକେ ଲড়া ସେ ପର ଭାଷା। ଭଉଣୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ, ଛାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ବୁଆରୀ କଥା ନାଇଁ, ବୁଆରୀ ସାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟିଂ ଆକା ଚାଲାଇଥିବେ, କାକେ ଲড়া ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ। ମୁଇଁ ପର ଭାଷା କହୁଛି, ମୁଇଁ ଭାବବାଣୀ କହୁଛି, ଭାବବାଣୀ କହୁଛି ତ ଟକି କେନେ যে নারে নারে হচ্ছে দেখতে আগে ভাববাণী কই পকাইলানি। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে এ উপর ঠাউরিয়া এ ধান্দা ছাড়ো, কোন আচরণকে বদলাও, অজ্ঞান পরি হুঁতো নাই। লেখা যাচ্ছে অতএব অজ্ঞান পরি ন হই জ্ঞানী পরি নিজ নিজ আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হুও। অজ্ঞান হুও নাই, জ্ঞানী হুও। কাহিঁকি জ্ঞানী হবার আছে? জ্ঞান কাহিঁকি দরকার? জ্ঞান দরকার আমার আচরণকে সুধারবা পাই। জ্ঞান প্রভু কাহিঁকি ଦେଇଛନ୍ତି? প্রথম কাম জ্ঞান ଦେଇଛନ୍ତି আমার আচরণକୁ সুধারবা পাই, আমার জীবনକୁ সুধারবা পাই। জ্ঞান ଦେଇଛନ୍ତି, এরে পুଅ এরে ঝিও চিন্তা করে দেখ তোর জীবন যেমতি ଅଛି কোটি ଯିବୁ, ভাবি দেখা মরি গলে কেনে যাইসা। ভাবিবার ଅଛି যে মোর যদি আজি মৃত্যু হয়ে যায় মুই কোটি ଯିବି। এটা ভাববার আচরণ সুধারিবা পাই জ্ঞান দিয়া যাইছে। জ্ঞান কাହିଁକି দিয়া যাইছে? গীত সংহিতা 90 জ্ঞানর কাহিଁକି দরকার? গীত সংহিতা 90 ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ତାର 12 ପଦ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଦରକାର? ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ କଣ ପାଇଁ? ନିଜର ଦିନକୁ ଗଣବା ପାଇଁ, ଯେ ମୋର ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, ମୋର ବୟସ ପଳେଇଲାଣି, ମୋର ସମୟ ପଳେଇ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ପାଲକ ଆସି ଗଲେ ବି, କେତେ ବିଷୟ ମାନେ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗଲେ ବି, ଆପଣ କେତେ କେତେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବି, কিন্তু ୟା ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନ କେତେ ବଦଳିଛି, କେତେ ବଦଳିଛି। ଲୁଗା ବଦଳିଛି, ঘর বদলিছি, গাড়ি বদলিছি, আমার কলর মিশা বদলিছি কি নাই, ভেট না ভেট লাগাই করি বদলিছি। টিকে এটা টিকে ধবেছি, কান পচবাটে কালিয়া পড়া কালিয়া নে বদলিছি। আমার কলর বি টিকে বদলিছি, আমার স্টাইল মিশা টিকে বদলিছি। মাত্র কোন বদলি নাই, আমার জীবন বদলি নাই। তো জ্ঞান কাহিঁকি দরকার? আমার দিনর গণনা করবা পাই আমকু জ্ঞান দরকার, জ্ঞান দরকার। এ চাকরি বাকরি করে বঞ্চবা পাই তো কেমতি মিশা বঞ্চবু? প্রভু কলে চিন্তা করো নাই, আকাশর চড়াই মানকু দেখো, বুণু নাহান্তি কাটু নাহান্তি, ভুকে মরু নাহান্তি। তুমি মোর পিলা মানে তুমি ভুকে মরব নাই, আমি ভুকে মরবু নাই। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে এড়ে বড় করোনা বেমার আসি করে গলা,
ନା ଅଟୋ ଚାଲୁଥିଲା ନା ଦୁକାନ ଖୋଲୁଥିଲୁ ନାଇଁ କି ନା ବେପାର ନଥିଲା ନା ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା ଘରେ ଥିଲୁ କୁଟକୁଟା ଖାଇଛୁ କି ନାଇଁ କରୋନା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖାଇଛୁ ଏ ମୋଟାରଟା କେବେ ହେଲୁ କରୋନା ବେଳେ ହେଲୁ ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ କାମ ନ କଲେ ଚଲବୁ କେମିତି ଚଲବୁ କୁଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ଚଲୁଛୁ ଆଟୋ আছে ବୋଲି ଚଲୁଛୁ ସେ କାମ କଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅଗାହି ବସ काम कलानी बोली चललानी के काम करुच मुई आची बोली तमे प्रभु से कहले हम भाभी देखो प्रिय माने आश्चर्य कि नहीं केंती खाउतले दुई तीनटा तरकारी आरी भौणी माने ए बार रांदी रांदी केंती ही जाउतले कि नहीं एटा रांदो सेटा एटा रांदो रांदी रांदी खाई खाई कथिलु घरे खाइबा चिंता हमर मुख्य चिंता नहीं ज्ञान खाई के दरकार हमरो आचरण को सुधारिबा पाए ज्ञान कहीं दरकार आमर दिन को गणवा पाए ज्ञान कहीं दरकार अपन यदि पढ़िबे याकूब तार प्रथम अध्याय तार 5 पद याकूब पुस्तक तार प्रथम अध्याय 5 पद किंतु तुम्भे मानक मध्यरु जेबे काहारी ज्ञानर अभाव थाए तेबे जेउ ईश्वर दोष न धरि मुक्त हस्तरे समस्त को दान करंती ताहांक छामुरे से प्रार्थना करू सेतिरे ताहाको दिया जीव काई के ज्ञान दिया जीव এই পুস্তক যদি আপনি পড়বে আরম্ভରୁ পড়ি পড়ি আসবে প্রথম পদটি পড়ন্তু ईश्वरଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ତାପରେ हे मोहर भाई माने तुम्भे माने जेतेबेले नाना प्रकार परीक्षारे परीक्षित हुओ सेतेबेले ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मने करो सेठु आरंभ होछि परीक्षा आसबो निंदा आसबो ताड़ना आसबो कष्ट आसबो सेही समय जेमति आपण क्लेशरे मध्य प्रभु रे स्थिर रही पारबे सेति पई ज्ञान दिया जाइछि ए दुख सबले थिबो नै ए कष्ट सबले थिबो नै ए अभाव सबले थिबो नै ए परिस्थिति रहिबो नै प्रिय भाई बणी माने आज दुख काली के नथिबो आज कष्ट काली के नथिबो तेबे दुख कष्ट आसला बेले आमे प्रभु को ठारे स्थिर होई रहिबा पई ज्ञान दिया जाय मुझे तले सेवा कार्य रासली जो दिन मु सेवा कार्य पे बाहरली से दिन मोर मास्टर रो जॉइनिंग लेटर आसीथिला एबको हेले हेडमास्टर हेतिबे दुरुम छाटते डाबू गनरे गन जो दिन मोर जॉइनिंग लेटर आसीचे घरे ए कुंद्रा रो गाँ रे मोर अपॉइंटमेंट थिला आसीची मुई बैग धरी सेवा कार्य पाई बाहरले बाबा को कहली नहीं मु सेवा पाई जाउची बापा हाथ रे गोटे 1000 टंका देले कहले रखी था तोर काम रे आसबो तो सेवा पाई जाउछु बोले गली सेवा रे गली कष्ट थिला से कष्ट देखि जदि भारी आइति बोले आज इटी ठिया हेति की असुविधा दे जाइछि कष्ट वर्णना कले कांदी पकाइबो सेंती कष्ट मत जाइछि बुझाइ हेबो नै सेटा किंतु सेही कष्ट काई के मस्ती रहली जे परमेश्वर मते ओड ज्ञान विशिष्ट अंतकरण देइथिले एटा बुझिबा पई जे एटा सब बेले रहिबो नाही ए दुख रहिबो नाही ए सुख रहिबो नाही ए कष्ट रहिबो नाही मु जतले प्रभु को सेवा पई आसली गोटे गीत जस्ट मोर बैग धरि करी हमर घर दुआर मन दुईटा दुआर मन भीतर दुआर मन अरे सामना दुआर मन देई आसला बेलकू गोटे गीत मोर कान रे सुभला ए गीतटा होची मो पश्चात गामी होइण कहंती वीर ख्रीष्ट स्वइच्छा सबु छाड़िण तुमान मोर इष्ट तु क्रूस घेन धैर्य ओ चालो मोर मार्ग रे ए गोटे गीत
मोर जीवन को बदलाई देला दुख आइला कष्ट आइला निंदा आइला दुनिया धांदा आइला खसमसी नहीं चलो प्रभु तो कही मु तो संगे अच्छी प्रिय भाई भौणी माने आमको कहीं ज्ञान दिया जाइछि जे एई क्लेश स्थिर रहिबा पाए आ एफिसियो 5 पर्व 16 पद पढ़िबा पुणी सुजोगर सत व्यवहार कर पुणी सुजोगर सत व्यवहार कर कारण काल मंद कारण काल मंद अटे ए मंद काल को बुझवा पाई प्रिय भाई भौणी माने हमको कौन दिया जाइछि ज्ञान दिया जाइछि ज्ञानी लोक का बुझी पारबो जे से को समय रे वास करूछि एटा बुझवा दरकार ज्ञान काहे दरकार आपनक पाई को समय रे आपण वास करूछन सुजोग अच्छी सुजोगर सत व्यवहार करंतु कारण काल मंद अटे काल मंद अटे आपण देखिबे 17 पदड़ी देखंतु कौन लिखा एणु निर्बोधन होई प्रभुंकर इच्छा कौन हाँ ताहा बुझ कौन करो सुबुद्धि हुओ निर्बुद्धि हुओ नहीं अज्ञान परि हुओ नहीं प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझो बाकी कोटा बुझले बुझो नइले नहीं प्रभुंकर इच्छा को बुझो प्रभु को इच्छा को बुझो कहीं प्रिय माने प्रभु की इच्छा बुझबार अच्छी कहीं प्रभु की इच्छा दरकार कहीं प्रभु की इच्छा मो जीवन बुझा दरकार माथ्यू 7 पर्व 21 पद पढ़ले आप बुझी पारे माथ्यू 7 पर्व 21 पद कहीं आम ईश्वर की इच्छा जानिबा दरकार हाँ मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबे नाही प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबे नाही मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो स्वर्ग रे के प्रवेश करबो जे स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा आमे कहूछु मोर इच्छा काता कहले मोर इच्छा एलो ताको काई काता छ मोर इच्छा काई के मत बिलिस रे मोर इच्छा टीवी काई के तो कुछ मोर इच्छा जुआ काई के मोर इच्छा ए मोर इच्छा मने स्वर्ग जीवे जीवे नहीं टोकी मन कम टा मने कम टोकी मने काम तियारो तो ए लोग ढांडी पानी आन बोले ओ ढांडी पानी आन बोले खाली कोकण बोले कहबे एतकी पाटना बार जीवा से बेसले पानी आन बोले बसीरा हूं बोले बेटा फास्ट ए हूं बोले किटा पाचा रहे मन पानी तो आनी देबे नहीं हइलो पानी पुना तो आनी देलु नहीं लो टिके बासन हेले माजी दे बोली को तो मां मने किछ बोल कहबे बासन माजी देबी तोर चाकरानी मुहिली अछि माने घर जाकर चाकरानी के मां ए मन के महारानी मने टा मन बाल छाड़ी मने बाल काटी देती दे से भात खाइला बोले से बाल पाट पड़ला बोले से बाल की अवस्था प्रिय भाई भौणी माने कोनटा मोर इच्छा ए पुओ को 50 राती 11टा बदला ओदे बेले आइबो घरे ए पिला मन घरे न खेटवा जाए डर थापी दिबा पुलिस थ्री नेला कि केने गोला काय हेला के जाने आइले बोले मां को भैरे बाबू डेरी कोलु के लगिसला जोगी थी काय की जोगलु मते मते के जोगी थेला एबे मां मन को गाड़िया गाड़िया देखी काता हुचो मां मुआ काली के मोरी मुरा गले तमे पाले बुली कांदी कांदी बुले मिसा मां मिलबो मिलबो नहीं एबे बंची थिला बोले सुनी तो एबे मोर मां नहीं मरी गला मोर मां एबे बसी करी छाती पिट पिट कांदले मिसा मोर मां का हेला बेटा बोले ऐसी नहीं बंची थिला बोले कोता मानवा टोकी मन तो माँ को बिडराइबे बेसी किस कला बोले दे माँ इचु देख माँ परा था तू बेसी हेउचु गो तू बेसी हेउचु दे काजी काली ये बुआ तेबे डरो माडे माँ मन टोकी मन किछि को मिसाना ये मन तो छाड़ो छाड़ो पिला मन कम की ए उका खाव डुका छौ मने एटार मिसा कम चार नार कोमाने नहीं बार नार फुटानिया काटा मन पूरा फुटा
ପ୍ରିୟ ମାନେ ତମର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। जो पिला माने नुआ जीन पेंट घेनी आनी घरे बसी ब्लेड रे काटबे तांके मेंटल बोलबे। कौन बोल कहबे? मेंटल। मेंटल बोल ओडिया कौन जानचो? बाया। बायाटा माने फाटला ठुटला जीन पेंट माने पिंदी करी हां আর দোকানে বসে কাপ দিলে রাম খেনি আনতে ডাবু দে আনছো চুচাই আনছো বাল বিসা কেদি কাটি দিবে দেখছো কাপু মুন্ডা মনকো এবারে চাঁচি দিতে মজিরে পিরি গাদা পড়া দেখছো সব বাল মন সমান পিরি গাদা পড়া কলর মার দিতে যারি আজকাল আর তো কানে মনে পিন্ধুছন্তি কানে পিন্ধুছন্তি গোড়ে কালা দৌড়ি মনে এবে খালি টিকে সিন্দুর লতা লাগাইবার বাকি আছে হেলা তো হেলাবে আরে এবে আর বুয়ারি আনবা দরকার নাই নি এমন একা দিনরে বসন্ত রাতিরে বাসন্তী এটাও নাগা তোর ভাই এটা আগা পো এটা আগা বুয়ারি পরে আর কি লড়াতা নাই ডাবু দেই করে বাল কাটি হেতে বলে জানতে এটা মানে উপকা ডাবু সে ভন্ডারি মিশা কোন করবো চির করে চারতে পারে বড়িয়া দুষ্ট ভাই না বলে মিশা বড়িয়া দুষ্ট কাট বলবো তা কোন করবো প্রিয় ভাই ভনী মানে ওই মর ইচ্ছা এ স্বামী কো মদ পিবা স্বামী কো এ দে মদ ছাড় বল কো তো তোকে ছাড়বি বলবো সে এবে জনে ভনী মোর বাক্য শুনি যে তার স্বামী কো কইছে এ দে মদ ছাড়ি দিয়াস বলা তোকে ছাড়বি বলছিস দেখো নি গন থমনার কথা মানে মরতে দম তক পিয়েंगे পি পি মরিবি মরিবি তো মরিবি কি করি মর প্রিয় ভাই ভনী মানে থরে জনে লোকর জীবন যাও নথিলা সে সকাল সাথে পুট হচ্ছে মরু নাই মু টিকে শান্তি নি সেতেবেলে এ দেশে মরে নাই বলা দেখবা কেমতি হেলে মরবো কাই বলছে দেখুছি দেখলা বেলকু সে মরু নাই তারপরে তার মিত্র আসলার কৌছি মিত্র মদ খোঁজুথিবে কাইকি সেন্তি গ্লাস রে গলে और दुकान रु कु दुकान बोल कोई भी नहीं से दुकान रु घेनले अरे आनी कर ढुक पिया पुआगा टुडू देखलो तांको शेष इच्छा खिला আমার টাউন তো 3 দিনের দিনে মদ মিশা রকু দিল রকু দিল কি না এবে এবে ছাড়লে না 3 দিন নিয়ে বলে ওর গিলাস মদ আর বিড়ি কাটা করবি রকু রাশি করে পুরপুর চিক বসে ছি 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 এবে এবে সেটা মানে ছাড়িছু প্রিয় ভাই এবে এবে ছাড়িছু এ মোর ইচ্ছা মানে স্বর্গে ଯିବେ যেতে লোক আজ বসিଛନ୍ତି মু কহিবা পাই চাহে প্রভুଙ୍କର ইচ্ছা কোন তা বুঝো নিজ ইচ্ছারে জীবন কাট নাই प्रभु को पचारो प्रभु मु एमती जीवन काटबी बोल तो इच्छा करूछ कि मोर जीवन एमती थाउ कि प्रभु कि मैं बदलबी प्रभु प्रभु को पचारो माने मन के इच्छा जीवन काटबो आदि करो स्वर्गे नियो राजा ए जिसु राजा ने भाई तुमके स्वर्गे आका गुला गुला करू हमर पिला माने जिम जाई करी बॉडी बुडा भार करी करी छाती भुकटे के बुलुछंती के बड गैस सिलेंडर भयानी नांती के बड चाउल बस्ता कि सीमेंट बस्ता घरे भयानी नांती खाली भुक डेरी करी खाली बापा माको बिडराई बाको आका देबो कि दे बाबा दे ए देखो देबो कि ना दे दे बिडरा बुडरी करी कोन करबे ता से बाइक में सेकंड टा घेनी छन देखिछो उनको बाइक को देखिछो से फटका मुंडा गाड़ी को देखिछो कि नहीं देखिछो कि नहीं लाज नहीं रे हसी दूर किस करवाता है ते सामना रे थिबो देखि तो सेटा पूरा हांडी पराटा गोटे थिबो जे छमे बसु गुडी बस्ती बसे गाते बसी थिबो आर पचबाट रे खांद गोडा हेई थिबो नहीं आमे भोकुआ हेले कंपनी रे की दोष गाड़ी किनबो भल गाड़ी किनो डाबू दउछ भल पेंट किनो डाबू दउछ भल खादी खाओ ए मद खाई पुड़िया खाई जीवन नसाउ नहीं स्वामी मन कौन कहते मते दिन को 4टा पुड़िया थिले हेला न खाइले मिसा चलबो भौणी माने ए पुड़िया खाऊ को थाली रे पुड़िया फापड़ी करी ताको दियो रे खाए दे खारे पुड़िया
ଭଉଣୀ ମାନେ କୋଉଠି କହିବେ ଏମନ ତ ଘେନବାକା ଡାବୁ ଦେଲେନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ବୁଝ ଆଉ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନଥିବ, ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା ମିଳିଲା ବୋଲେ ହାତ କରି ଧରି ମିଶା କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଥିବା। କାନ୍ଦା ବାବା ହେବାର କାନ୍ଦବାକୁ ତ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏବେ ହେଲେ କାନ୍ଦବ, ନହେଲେ ତେବେ ହେଲେ ମିଶା କାନ୍ଦବାକୁ ତ ପଡିବ। ଏବେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକରେ କାନ୍ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ପାରିବେ। ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ବାଦଲା ପରା କହୁଛି, ମତେ ଡାକଲେ ବି ହଁ, ନ ଡାକଲେ ବି ହଁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଝକି ନେବା ପାଇଁ ଡାବୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ। ତମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ଯଦି ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛନ୍ତି, ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା ଶୁଣି ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଜି ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର? ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। କଣ ବାହାରିଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଇଛୁ, ଏବେ ମନ ଆଜି ନୂତନୀକରଣ। ନୂତନୀକରଣ ବୋଲି ଇଂଲିଶ ହଉଛି ରିନ୍ୟୁଆଲ। ମନ କଣ ବାହାରିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ରିନ୍ୟୁଆଲ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର କୋଉଟା ରିନ୍ୟୁଆଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ ହଉଛି, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ ହଉଛି, ସେମିତି କଣ ବାହାରିଛି? ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ରିନ୍ୟୁଆଲ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ, এইটা পরীক্ষা করে যেপরি জানিপারিবে। এথিপাই মনর নূতনীকরণ দ্বারা পরিবর্তিত হুও। যদি জীবন ঠিক নাই, অভিনয় করন্তু নাই, ছলনা করন্তু নাই, দেখাই হুঁতু নাই মুই ভাল অছি বলি করি ভাবন্তু নাই। আপনার প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, যদি ঠিক নাহান্তি, এবে আমি ঠিক হই পারিবা, আমি পরিবর্তিত হই পারিবা, আমি বদলি পারিবা, বদলি পারিবা। প্রভু ইচ্ছা করନ୍ତି এটা। আমি কোন করিবু? তাঙ্কর ইচ্ছাକୁ জানিবু ଆଉ সিদ্ধ হেবু। দেখো, এতে এতে বর্ষ খ্রিস্টান জীবন সান সান পাপ মিশা ছাড়ি নুতা। আমকো বিশ্বাসী বলি কাইকি কইবে? বিষ আছে। বিশ্বাসী বলে যার ভিতরে বিশ্বাস করব তাকে বিশ্বাসী। বিষ পেটা পেটি মনে লোক সঙ্গে মাঠ গলি কথাবার্তা নেই, পড়োশী সঙ্গে কথাবার্তা নেই, ছাত্রী সঙ্গে কথাবার্তা নেই, মা সঙ্গে বাপা সঙ্গে কথাবার্তা নেই, মন্দিরে কথা নেই, কেন দিব স্বর্গে? সামান্য সামান্য বিষয় গুড়াক। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, আপন ভ্রমিত হেবা শিক্ষা ঠাରୁ সাবধান থাকতু। এবে শয়তান কোন করুছি, এ মন্ডলী স্বর্গ রাজ্যକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲା ବେଳକୁ ତାର କେତେ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁର୍ଡାଇବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏତେ ଏତେ
ମିଟିଂ ହଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି ଲୋକ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଶୈତାନ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଖି ଜାଣି ହେବ, ତାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖି ଜାଣି ହେବ। ପଢନ୍ତୁ 2 Corinthians 11 ପର୍ବ 13, 14, 15। 2 Corinthians 11, 13, 14, 15। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ, କି ପ୍ରେରିତ? ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ। କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହୁଛି, ମାତ୍ର ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ପ୍ରେରିତର କାମ କଣ? ସେ ଗାଁ ଛାଡିବ, ଆରେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁରେ ଯେ ସେବା କରିବ, ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନା, ଏଟା ପ୍ରେରିତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଯେ ନା ଆଗରେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛିଟା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ତୁ ଗାଁରେ ଥାଇକି କରୁଛୁ, ତୁ କୋଉ ଗାଁକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛୁ? ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଣ? ପଠା ଯିବା। তুই কোটি পটা যাইছু, তুই তো জন্ম রুতিয়া কাছিস, ট্রেনিং কলা পরে ভিটিয়া কাছু, থিলা মল্লিকু থিলা থির গরকু বীর করি নউছু। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ହବ, ଜାଣିବେ ସେଠି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେ ଡାକୁ କି ନ ଡାକୁ ଆସି ବସବାର ଅଛି। ଇତି ବସ ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସ, ନହେଲେ କୁନ୍ତି ବସ, ମାତ୍ର ବସ ଆସି। ଗାଈ ସାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ କି ନା ଗାଁରେ? ଗାଈ ସାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ, ମାତ୍ର ଘଟାନ ଗୋଟି ବସବ। এটা ঘটান, এটা গাই সাল অলগা অলগা থিব, মাত্র ঘটান গোটি বসবার আছে। প্রেরিতর কাম কোন? সে আপনার গাঁ ছাড়িবা। আজকালি বেশি প্রফেট কাইকি বাহারিছন্তি। প্রফেট বলে প্রফিট, প্রফেট বলে কোনটা? প্রফিট বেশি। কিসকিটা কই তো দেবার আনি, প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করা যাচ্ছেন, তুমি ঘর বাঁধব, তুমি চাকরি হবো, তুমি কম খাবো, তুমি ঢং খাবো, তুমি সম খাবো। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া বলি। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ମୋଟିଟା କଲେଜ ପଢୁଛି, ସେ ମୋଟା ଝିଅ ପେଟ ପୁଟା ଭାରି ପଡିଛି, ଖାଇ ପିଇ କରି ଧନୀକର ଟକେ ତ ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ରୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ମାର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଛମେ ବସିଛି। ସେ ଭାବବାଦୀ କଣ କହୁଛି? ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଟକି ମୋଟିଟା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତାକେ ଏ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ତ ପୁଅ ତ ଦେବେ। ଆଜି ତାକେ ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂ ନାହିଁ ଆଜି ଟିକେଟ କାଟାଇ ପାଠାଇ ଦେଲେ ତାକୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, এটা কি ଶିଖାଇଲା ଏ ଭାବବାଣୀ? ଭାବବାଣୀ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଭାବବାଦୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାଇବଲର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଟାଲି କରି ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ବିପଥଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। ଫେରବ କି ମରବ ଦେଖ। ଯଦି ଫେରବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଯଦି ଫେରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଟା ଭାବବାଦୀର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭାବବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗାଡି ଗୋଟେ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ସକାଳେ 2ଟା ଇଡଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବରା ଖାଇଛ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗାଡିର ନମ୍ବର OD10 1523। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା RTO ଅଫିସରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡି ନମ୍ବର ମୁଁ କହି ବୁଲିବେ କେ କିଟା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ କିଛି ହେଲା। তোমার ঘরের কভারটা সে পর্দাকে বদলি করে দিও। তোমার ঘরের পর্দাটা সে গ্রিন কলর পর্দাটা কাটি দিও। পর্দা তিলে কিস হেলা? পর্দার কিসটা আছে? প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, এবে এমিতি আগামিটি ভয়ঙ্কর দেখানি। ঘরের পর্দা লাগালাটা কই দেলানি। সকালে কাইটা খাইতিলু সেটা কই দেলে বলে ভয়ঙ্কর। পবিত্র আত্মার কাম ভয়ঙ্কর। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, বাক্য শুনলা পরে মোর ভিতর পাপ মকে দিসবার ଅଛି। বাক্য শুনলা পরে মু আঁঠুরে আসবার ଅଛି, কাঁদবার ଅଛି, অনুতাপ করি পাপরু ফেরবার ଅଛି। সেটা ভাববাদীর কাম। আজকালি বক্তা হেবা ପାଇଁ কোন দরকার? টিকে সুন্দরা হইতিবার ଅଛି। সুট বুট পিন্ধি করি মঝি মঝি গীত টিকে গাউଥିଲେ বলতো বক্তা
বক্তা বলে ভয়ঙ্কর মুই তো তাঙ্কু আকা দেখি দেখি করিଥିଲି কি সুন্দর মুই পাখরু দেখুଥିଲି লো তার সঙ্গে সেলফি তার সঙ্গে ফটো কଣ হଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଏଇପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଅସଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ ଶୈତାନ କେମିତି ବେଶ ଆସିବ କାଲିଆ ଭିସ ଭିସାଇ ଖିସା ଥମ ନାହିଁ ଆଇବ ନାହିଁ ଆଗରେ ଆଇବ କି ସେ ଦୂତ ପରାକା ଆସିବ ଶୁଣ ମିତ୍ରୀ ତୁମେ ଏ ଗଛର ଫଳ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରା ହେଇଯିବ ସତେ କି ମିତ୍ର ଚାଲ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଏମିତି କଥା ହେବ ଆସିକରି ଶୈତାନ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ପୁଅକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ମଦୁଆକେ ଯାରି ଗୋଟେ ମାର ଖା ବୋଲି ଜଣାଇଲେ ଏ ଭାବୁଥିଲା ଆଗେ ଶୈତାନ ଆସି ଢାପା ହେଇକରି ଆଗେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ନାନୀକୁ ପଇସା ମାଗବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାର ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ମାଗୁ ସେ ବେଟି କରି ଦେଇଦେଉ ରାଜା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତମେ ପ୍ରଭୁ ଏ କିସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖ ମତେ ଝୋକି କରି ଡାବୁ ନନୁ ବୋଲି କଣ ଭାବୁଛ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ପାଇଁ ସବୁ ଧଳା ଦୋଷୀ ଉଡିଆଇବାଟା ଦୂତ ନାହିଁ ଶୈତାନ ବି ହେଇପାରେ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଏ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆସନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲେ ଏମିତି ଥିବେ ତାଙ୍କ ଚାଲି ଦେଖନି କେମିତି ଚାଲି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଉଠବାଟା ଦେଖ କେମିତି ଉଠିଲେ କଥା କେମିତି ସରଳ ଭଦ୍ର କି ବଢିଆ କଥା ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି ଏ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ ଏ କାହିଁକି ଆସିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପାପରେ ମନ୍ଦତାରେ ଅଶୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଶୈତାନ ପାଠାଇଛି ଯା ତୁ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ କହିବୁ ନାହିଁ ପାପରୁ ଫେରବା ପାଇଁ କହିବୁ ନାହିଁ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରବା ପାଇଁ କହିବୁ ନାହିଁ ତୁ କି ଚାଲ କହିକରି ଆକି ନା ଯା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ সেটা পাই সব মিটিং পালা পালা হুও না এনে পলা পলা তেনে পলা পলা হুও নাই এ মিটিং করু মনকু পাচারো আমার অবস্থা ভাল করে কইবে হ্যাঁ কারণ আমকু 2-4 মানে মিশি থিবে এ স্টেজ রে ঠিয়াই যে বকর বকর হউচি এ ডাবু পাই আসিছি কি আত্মা পাই আসিছি এ আত্মচিন্তারে আসিছি না আত্মা চিন্তারে আসিছি জানিকে রখি থাকি প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସୁଯୋଗ ଏବେ ଅଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ପର୍ବ 3 ପଦ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ପର୍ବ 3 ପଦ କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା କଣ ରାଜା ମତେ ଜଣାଅ ରାଜା ତମର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ କୁହ ପରା ରାଜା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲେଖିଦେଲି ଅଛି ତୋର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବାଇବଲ ପଢ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁଇ ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ କୁହ ରାଜା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବାଇବଲ ଖୋଲ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହେବୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି କାରଣ ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖବାର ନାହିଁ ଆସୁଛୁ
ଯାଉଛୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଉପକାର କଲେ। କିଏ ଗାଉଛି ଏଟା? ମଧୁଆ ମିଶା ଗାଉଛି। ଏ ଗନ୍ଥମନା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମିଶା ଗାଉଛି। ଏ ମାଇଜି ବାଇଡା ମିଶା ଗାଉଛି। ଏ ଟିଭି ବାଇଡି ମିଶା ଗାଉଛି। ଏ ମଣ୍ଡଲି ଡାବୁ ମାରି ଖାଉ ମିଶା ସବୁ ଲୋକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କହିରେ ଥତିଆ ଥମନା তোকে এ পর্যন্ত উপকার করিছন্তি সে পর্যন্ত উপকার করবে নাই। এবে যায় সুযোগ আছে বদলিবা পাই, পাপ ছাড়িবা পাই, মন্দতরু ফেরিবা পাই, অবাটু ফেরিবা পাই, দুষ্টতরু ফেরবা পাই। আগকু নথিব নথিব। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ବାଇବଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ଯଦି ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବେ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ନଥିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୟା ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଟିକେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବ୍ରି ତାର 9 ପର୍ବ 25 ପଦ 26 ପଦ 27 28 ପଦଟି ପଢିବା। ମହାଯାଜକ ଯେପରି ଅନ୍ୟର ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବ 25 ପଦ ସରି ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। ଆରେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା 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 ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ କଣ ବୋଲି କହୁଛ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣାଇ ଦେବା। ଶୁଣିଥିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାକୁ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣାଇବେ ନାହିଁ, ନା ଗଲେ ନ ଗଲେ ଘୋଷଣାଇବେ, ଯିବା ଲୋକ ଘୋଷଣାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟୁଡୁମ ବୁଡବ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ବେପାର ବୁଡବ, ସେ ଇଟା ଭାଟି ବୁଡବ, ତମ ବେପାର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରବିବାର ଦିନ ଏକା କାମ ବେଶୀ ଆଇବ। ରବିବାର ଦିନ ତମର ଗାଡି ପାଇଁ ଭଡା ଆଇବ କି ନାହିଁ? ରବିବାର ଦିନ ଏକା କୁକୁଡ଼ା ବେପାର ବେଶୀ ଥିବ। ରବିବାର ଦିନ ଏକା ଇଟା ଭାଟି ଇଟା ଘେନବାକୁ ଆଇବେ। ରବିବାର ଦିନ ଏକା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିହବ ନାହିଁ। ଦେଖା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରିବି ବୋଲା ତ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ শয়তান তো লোককে খেপাই দেব নাই করে। আরে ডাবু ডাবু এই প্রার্থনা আরে তুই যাবে ননি মুই থিবি বলবার সে আইব নাই। আমার টাউনে প্রার্থনা নাসি কোন কইবে কেমতি আজ্ঞা প্রার্থনা আইলে নাই চাঁদা পয়সা পটাই দিছিলে আজ্ঞা। ও পটাই দিছিলে, ও ঠিক আছে। হেলে আমাকে ডাবু লোড়া, প্রভুকে ডাবু লোড়া নাই, প্রভুকে তুমি লোড়া। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে আজির সময় আমি টিকে বসি করে চিন্তা করবা। মন্ডলী উপাসনা পরিত্যাগ করন্তু না। মন্ডলীর সমস্যা থিব, মন্ডলীর অশান্তি থিব, মন্ডলীর গন্ডগোল থিব, এ সব থিলে মিশা মন্ডলী ছাড়ি কেনে যাব জীবনে মন্ডলীর রহিবার আছে। কোন মন্ডলীর সমস্যা নাই? পৃথিবীরে এ প্রকার কোন মন্ডলী আছে যেটি সমস্যা নাই? সব মন্ডলীর সমস্যা আছে। সমস্যা আছে বলে ঘর ছাড়ি পালে কোন ঘরে অশান্তি নাই, কোন স্বামী স্ত্রী জীবনে অশান্তি নাই, কোন পরিবার অশান্তি নাই। অশান্তি হচ্ছে বলে ঘর ছাড়ি পলাইবু কি? মন্ডলী মিশা আমার ঘর আঁকা ঘর ছাড়ি পলাইবু ছাড়ি করে যাবার নাই, থিবার হচ্ছে সেটি। উৎসাহ দিয়ন্তু সে বর্ষে মন্ডলী উপাসনা পরিত্যাগ কোন লেখা আছে পড়ন্তু। আম্ভেমানে সেপরি ন করু, আম্ভেমানে সেপরি ন করু, বরং বরং পরস্পরକୁ উৎসাহ দেউ, বিশেষত যেতেବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଅଛି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ପାପ କରୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଶୁଣାଇବାଟ ଝୁମୁରି ମାନେ
ଦେଖ ଏପଟେ ଯଦି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ହୁଏ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥିବୁ ପାପାର୍ଥକୁ ବୋଲି ଆହୁରି ନଥିବ। ଦିନ ରାତି ଗ୍ୟାସରେ ରାନ୍ଧିବା ଥିବେ ଗ୍ୟାସ ଥିବ ସରିଯିବ। 2 কুইন্টাল চাউল ଥିଲେ দিন রাতে রাঁধা বাড়া চাউল মিশা সরিଯିବ সরব কি নাই। এটিএম রে ডাবু আছে বেট করଥିବ লাস্ট কো জিরো ব্যালেন্স ହେବ কি নাই ହେବ। গাড়িরে তেল ভর্তি পাকাইছো কিন্দ্রি বুললে বলে কত রিজার্ভ হয়ে যায় তোর পর গাড়ি বন্ধ হলে মারি পাকাইছিলি বুলুছিলু কায়। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ঠিক ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପାପାର୍ଥକୁ ବଳିଆର ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ମାତ୍ର ଏମାନେ ପାପ କରି ହାଲିଆ ହିଅତ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କେତେଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କେତେଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ। ବର୍ଷରେ କେତେଟା ରବିବାର ପର୍ବ 50ଟା ବ୍ରତ ଯିବୁ ବର୍ଷକେ 50ଟା ହେଲେ 50 ବର୍ଷର କେତେଟା ହେଲା 50 × 50 ହେଲା ବେ ଦୁରୁମ ଛାଡତେ ହେତକି ନାହିଁ। ଏତେ ଥର ଖାଲି କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କହେ তোকে କ୍ଷମା করতে ବି ତୁ ପାପ করতে না। ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବ କଣ ବୋଲି ହେଟି କାଲିକି ଭଜନ ନେବାର ଅଛି ଦେଖ ପିଇବୁ ନାହିଁ ହଉଲ ପିଇବି ନାହିଁ ବୋଲ ସେ ପିଇବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ପିଇଦେ ଭାରି ଆସିଥିବ ଦେଖିଛ ସେଟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ବେଳକୁ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରାଇବ ଯାଉ ଆଗେ ପାକାଇ କରି ଡେରି ହେଇଗଲା 15 ମିନିଟ କାଇଟା ହେଲା ହେଲେ ଫୋନ କରି ପାଛାଡୁଥିବ ଆରି ହଇଲ କିସ୍ ହେଲା ଦେଖିନୁ କି ନାନି ଭୟଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇছিল ଏ ଭୟଙ୍କର ବୋଲେ ଦେଖିଲୁ କି ଏ ବକ୍ତା ଲାମାଇ ଦେଇଥିଲା ମୋ ସିରିଏଲ ଓଦା ଏମିତି ସିରିଏଲ ର ସବୁ ଲୋକର ନା ଜାନା ଜାନା କି ନାହିଁ। ସିରିଏଲ ର ସବୁ ମାତ୍ର ଆମର ପଡୋଶୀ ଘରର ପିଲାଟୁକେ ମୋର ନା ଜାନା ନାହିଁ। ଏ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ନା କାଇଁ ନା ଠାଣି ନାହିଁ ସେ ପଟର ପେଟା যে পিলা সে ডুমডাই গলান তার না কাই না তার না মিশা কার না জানা সিরিয়াল র পিলা মানকর না সবু সিরিয়াল র লোকর না জানা। তাহলে আমার পিলাটুকে না থিলা কি আগে আমার মামুলি না থিলা এবে যেতকি না দেখবো সিরিয়াল আর সিনেমার না গুনগুন গোটা আমার না গুনগুন বাঘ না গুনগুন এটা হলো না। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ କିସଟା ଦେଖୁଛୁ କି ନା ମନେ ଦଉଛୁ କି ମଝିରେ କେତେ ଡାୟନା ବୋଲି ଦେଲେ କି ନା ଡାୟନା ବୋଲେ କିସଟା ଜାଣିଛ? ଡାୟନା ବୋଲେ ଡାଇନି ଗୋଟେ ଦେବୀର ନା ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ନାହିଁ ସେଟା। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମାର ତ ଡାଇନା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦେବୀର ନା ବାରବ ଏମିତି କରିଥିବ ବସେ ତାର ନା ଡାଇନା। আমার টুকিকে ডাইনা দিলে কেমতি হব সে হেব যেমতি হেবাটা হেব। কোন সত্য জ্ঞান লাভ কলা পরে যদি জনে লোক নিয়মিত ভাবে পাপ করিব লেখা যাচ্ছে আর পাপার্থক বলি অবশিষ্ট নথায় বরং বিচারর এক প্রকার ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা ও বিপক্ষ মানুষ গ্রাসকারী অগ্নির প্রচন্ডতা অবশিষ্ট থাকে। তারপরে କେହି ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣରେ ହତ ହୁଏ ତେବେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ
ପଦତଳିତ କରିଅଛି। ପଦଦଳିତ କରିଅଛି। ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଥିଲା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ତାହାକୁ ବୋଲି ମନେ ସାମାନ୍ୟ କରିଅଛ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛି। ଓ ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବମାନତା କରିଅଛି। ଅବମାନନା କରୁଅଛି। ସେ କେଡ଼େ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବ। କେଡ଼େ ଅଧିକ ଗୁରୁତର। ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ପ୍ରିୟ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଟିକେ ବସି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଜୀବନ ଯେମିତି ଅଛି, ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆଇବେ ଏବେ, ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଅଙ୍କ କରିବେ। ଆଇଲା ବେଲେ ଆଇବେ ଏବେ, କେବେ ମିଶା ଆଇବେ, କେବେ ମିଶା ଆଇବେ। ସେ ତ କେବେ ମିଶା ଆଇବେ ଜାନା ନାହିଁ, ମୁଇଁ କେବେ ଯିବି ଜାନା କି? ଓକେ ଜାନା ନାହିଁ। ଏବେ ମିଶା ଫୁଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲି ତ ଫୁଟାଣି, ଫୁଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଫୁଟାଣି ମିଶା ବନ୍ଦ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ଫୁଟାଣି ଯେତିକି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଫୁଟାଣିକୁ ଫୁଟଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛ, ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଭାଇ ମାନେ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ, କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟ ଦେଲେ। ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୁରାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ବଦଳିବେ ପରା, ବଦଳିବେ ପରା, ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଖାଇଲେ, ଆରାମ କଲେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ପାପ କରି କରି ବାଟେ ମଲେ। 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାହାରିଲେ, ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ। 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଖାଲି 2 ଲୋକ ଏକା। ବଲକା ସବୁ କୋଟି ହେଲେ, ବାଟେ ମରି ସବୁ କୋଟି ମଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 12 ପର୍ବ 37 ପଦ। ଯାତ୍ରା 12:37। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାଳକ ଛଡା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ, ବାଳକ ଛଡା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ, ସାନ ସାନ ପିଲା ଟୋକିକୁ ଛାଡି କରି ଖାଲି ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଲେ? 6 ଲକ୍ଷ। ପାଦଗତିରେ ରାମିସ୍ଥ ଠାରୁ ସୁକୋତକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣନା ନାହିଁ, ସାନ ସାନ ଗଣି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ଆକା ବାହାରିଲେ। ଗଣନା 32 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ପଢିବେ। ଗଣନା 32:12। କେବଳ କନିସିୟ ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର କାଲେବ ଓ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୁଷୟ ତାହା ଦେଖିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 6 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲେ, 2 ଲୋକର ନାଁ ଆକା ଲେଖା ହଉଛି, ବାକି ସବୁ ଲୋକର ନାଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଉଟ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ। ଲେଖା ହଉଛି କେବଳ କାଲେବ ଆଉ ଜିୟୋଶୁଆ, ଏ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆକାଶ ଦେଖିବେ। ଆରେ ବାଟେ ସବୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛୁ, ଖେଟବୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାପ କରି କରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାନା ପାପ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛୁ ଏବେ ଆମେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହୁଁ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜିୟୋଶୁଆ କାଲେବ, ତାମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଲୋକ ବାହାରିଲେ, କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ? ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ। କେମିତି ବାହାରିଲେ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 10 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 5 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 10 ତାର 1 ରୁ 5।
କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତଥାପି ଚିହ୍ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ? ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ବାହାରେ ଆସିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲେ। ଆରେ କୋଉଠି ମଲେ? ଭାଟାଏ ମଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କୋଉ ପାପ କରୁନାହୁଁ। କେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏବେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଗମନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତମକୁ ଆଜି କିଛିଟା ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେବି, ଆଜି ଆମ୍ଲିଆ କରିବି, ଭାଜି ଶାଗ କରିବା, କରଲା ରାନ୍ଧି ଦେବି, କେଟା ଖାଇବ? ଏଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ସାତ୍ରୀ କୁଟ ବିବିଧାଛି, ହଇ ମା କିଛିଟା ରାନ୍ଧିବି ମା ତମର ପାଇଁ। କାରଣ କିଏ ଅଛି? ଅଣ୍ଡରା ଅଛି, ତାର ପାଖରେ ଭଲ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଗୋଲା ପଚିଶ ନା ଡକରୀକୁ କିଏ ନାନା କରିବ। ଏବେ କଣ? ମା ଚକଲି କରିଦେବି, ଇଡଲି ଖାଇବ ମା, ଖଲିସ କରିଦେବି, ଭଲ ପାଏ ହବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କଲେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ବୋଲି କରି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟ କେତେ ଅଛି କେବେ ଗଣିଛ କି? ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କଣ କଣ ଅଛି। ସେଟା ବେଟି ଫିଙ୍ଗ, ନହେଲେ ତମକେ ବେଟି ଫିଙ୍ଗବାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ଅଛି, ଆଜି କାଢି ଦେବାର ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଅଛି? जब तक फुंडा है सुजोग है। फुंडा खत्म, सुजोग खत्म। ये फुंडा कब बंद होगा काके मालूम है? नहीं, जाना नहीं। मझे जड़े भौणी स्वामी विषय कहते, मो स्वामी को देह भल नथिला, आज्ञा भल नहीं, भल लगु नहीं बोली कहले। आउ बसले, मुई भी तांको पानी आनी देली, कथा हेली, टिके फैन लगाई देली, पिटी आउसी देली। परे से कहले सोईबी टिके बोलले, सोई देले से बाटे मु कर सोइले, मुई बाटे मु कर सोइली। से गुड़ा गुड़ी सोई देले। आज्ञा मुई भाबुची सोईचंती आका बोली। 6टा हे गला, 7टा हे गला, 8टा हे गला, उठो मो ब्रश करबो बोलला बेलकू नहीं नहीं सांगे सोईचंती जाना नहीं। गोटे स्वामी स्त्री सांगे सोईथिले, से खटरू तार स्त्री तले पड़ी मरी जाई। से आज्ञा से कांदी कांदी कहूथिले, आज्ञा हम दिनो सांगे सोईथिलु। आज्ञा से खटरू तले पड़ी जाईछि, मुई भाबुची निदर माटे तले उदरी जाईछि बोली करी। आ ताका दुई लाताडे मारले, आर उठ ओडी नइले तले ढुली देछि। उठी करे उठबे उठबे बोला कुट उठबो था। हमें जानि न
ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କେତେକ, ନହେଲେ କେତେକ। ସୁସ୍ଥ ହେବାଟା ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ବଡ ମିରାକଲ ପାପ ଛାଡବାଟା। ଆଟା ଦୁକା ଭଲ ହେବାଟା ମିରାକଲ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଦୁକା, টিবি ক্যান্সার ভাল হওয়ার মিরাকেল নাই। মিরাকেল কোন? আমার পরা পাপী মনে পাপ ছাড়ি করে পবিত্র জীবন কাটবাটা হচ্ছে মিরাকেল। সেটা মিরাকেল। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ପୁରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ତଳେ ଓଦରାଇବାଟା ମିରାକେଲ ନାହିଁ, ଓଦରି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା ମିରାକେଲ। ମିରାକେଲ ସେଟା। ଅନ୍ଧ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ ନାହିଁ, ନ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ। মিরাকেল সেটা। ওটা মধু আজি মদ ছাড়বাটা মিরাকেল। টিভি বাড়ি সিরিয়াল দেখবি না বল, সেটা মিরাকেল। সেটা পর স্ত্রী পত্র বুলবা লোক ন যাই করি যে স্ত্রী পাখে বিশ্বস্ত রইবার, সেটা মিরাকেল। সেইটা মিরাকেল। ফোন দেরি আগে তাকে গপুছ নাকি, যা ছাড়বাটা হচ্ছে মিরাকেল। রাতি যাকো পুটুর 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 থমনা মিশা গুপু নাই যে মিরাকেল কোন? এসবু ছাড়বাটা মিরাকেল। আজি আপন চিন্তা করে দেখুন প্রিয় ভাই বোন মানে, পচারন্তু প্রভু আপন কোন ইচ্ছা করছেন মো জীবনে, প্রভুর ইচ্ছা কোন বুঝ আর সেইটাকে ছাড়ন্তু। এফেসীয় 5 পর্ব তার 10 পদটি পড়ন্তু। এফেসীয় 5 পর্ব 10 পদ। প্রভুঙ্কর কোন সন্তোষজনক, প্রভুঙ্কর কোন সন্তোষজনক তাহা অনুসন্ধান কর। তাহা কোন কর? তাহা অনুসন্ধান কর। হে আমার প্রিয় ভাই বোন মানে, প্রভুঙ্কর কোন সন্তোষ, কোন কলে প্রভু সন্তুষ্ট হেবে, সেটা টিকে খোঁজি করে বাহার কর। আপনার জীবনে যা করুছেন প্রভু সন্তুষ্ট কি, সেটা টিকে চিন্তা করতু। আজি বাক্য শুনলা বেলকু আমি প্রত্যেকে আপন আপন জীবনকে সমীক্ষা করে দেখবা। যদি আপনার জীবনে কৌশি বিষয়ে প্রভু সন্তুষ্ট নুহতি, তা ছাড়ি দিয়ন্তু, তা ভুল নাই। সেটা প্রভু সন্তুষ্ট নুহ। প্রিয় ভাই ভনী মানে, সান সান পাপ বি থাই পারে। মু কহু নাই বড় বড় পাপ বলি, পাপ তো পাপ, সান পাপ মিশা পাপ, বড় পাপ মিশা পাপ। পাপ তো পাপ, সাপ তো সাপ। সান সাপ বলি কায় বেনিতে ভর্তি করে বলুথিব তুমি নাই, সানটা সাপ রো আমার পাপা কান্দলা বেলে খেলেবি এদে ননি তোর পায়ে সাপ আনলি তুই খেল দেবো কি? সাপ তো সাপ, পাপ তো পাপ। যদি আপনার জীবনে কোন সেমতি পাপ আছে, প্রভুঙ্কর ইচ্ছা কোন বুঝ, তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করন্তু। কারণ স্বর্গକୁ যদি ଯିବାର ଅଛି, প্রভুଙ୍କୁ সন্তুষ্ট করবা আছে। মোর ইচ্ছা নাই, যে স্বর্গস্থ পিতাঙ্কর ইচ্ছা সাধন করতে। আজ পচার প্রভুকে, প্রভু আপনার মো জীবনে কোন চাহুছেন, প্রভু আপনার ইচ্ছা কোন, প্রভু আপনার দয়াকরে মতে কুহতু, এইটা প্রার্থনা করতু। আমি খালি প্রভু মোর ইচ্ছা রাজা, গোটে কলর টিভি রাজা, বড়টা রাজা, ফ্রিজ গোটে রাজা, ওয়াশিং মেশিন গোটে রাজা, এ মোবাইল ফাটি গলা রাজা, আর গোটে মোবাইল রাজা, হলো বাল ঝড়ি গলানি রাজা। আকে খালি এটা লাগা প্রভু পেট বড়ি যাଉଛି রাজা, পেট টিকে কমবা পাই প্রভুকে কিছু কাম ধান্দা করে পেট কমাইবে। পেট কমাইবার চলে সে বাবা পাকে যা কি মারু, বাবা পেটকে ফড়ফড় ফড়ফড় করছি কি নাই, সে সাহায্য করু। সেটা গোটে নূয়া বুরবুটি। সেটা কোন বলে কହୁଛି, যোগা কলে শান্তি মিলিଯିବ। মিললানি শান্তি, দেশ যাক শান্তি। আমি সিনা যোগা করুনু, বাকি লোক তো করলাইনি কি নাই। যোগা কলে সবু রোগ পলাইব। ওষুধ কাইকে বিকলি নিতেবে, তুই ওষুধ কাইকে বিকুଛୁ তেবে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, গোটেকে গোটে ঠক মন অଛନ୍ତି আমার দেশে, কে কাটু কম নাই। এবে জনে গোটে বাবাকে পচারছি, বাবা ভগবান কোটি মিলবে? সে কହୁଛି ভগবান নালে মিলবে বলছে। কুই নালে? ভগবান কিড়া মান ভিতরে থাନ୍ତି, পোক ভিতরে ভগবান থাନ୍ତି, ঝাড়ারে পরিশ্রারে ভগবান। মানে ভাবি দেখো, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକମାନେ ମିଶା ବାବା ହେବେ କଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ।
নিজে তো বুড়ি মরবে মরবে সবকে মিলে বুড়াই করে মরবে। ଯୋଉ ଦେଶରେ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଗାଈ ମୁତର ଦାମ ବେଶୀ ସେ ଦେଶର ଲୋକ ବିକିବ ବୋଲି କହିବ। ଗାଈ ମୁତକୁ କେବେ ବୋଟଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିକିବେ? ବିକଲାଇନି ଲୋକ ଘେନି ମିଶା ନେଲାଇନି। ଆରେ ଆମର ଗାଈର ମୁତ ପୁଣି ଅରିଜିନାଲ ନାହିଁ, ତାର ଗାଈର ମୁତ କା ଅଛନ୍ତି ବାୟା ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଘେନି ନେଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବ? कोरोना आसला तो कौन कहते गोबर खाइले कोरोना छाड़ब, गाय मुत पीले कोरोना जीव, कौनटा डाबा पिटले बोले कोरोना पिटाला डोकरा लोक भारी कर डब 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 पिटी कर थानी के छवि पकाइले गला कोरोना। सी माने ए डोकरा जानी मु जायटा कहले मन मानबे बोले सब करछि से माने की विचित्र स्टोरी हमर देशर कथा को कहले बोले मुंड बताई जाउछि। प्रभुंकर इच्छा कौन बुझ आ पापरु फेरंतु। जदि प्रभु को संतुष्ट करिवे नहीं प्रभु को राज्यर स्वप्न देखंतु नहीं। और पद पढ़ी प्रार्थना करिबा तापर पुनी वाक्य मधु का मानिचिबा। एब्री 11 पर्व तार 5 पद, एब्री 11 पर्व 5 पद। विश्वास द्वारा हनक मृत्यु भोग न विश्वास द्वारा हनक मृत्यु भोग न करी अंतरित हेले से आउ देखा गले नाही कारण ईश्वर तांकु अंतरित करिथिले। से जे ईश्वरंकर संतोष पात्र अंतरित हेबा पूर्वे सेतिर साक्ष्य प्राप्त होइथिले। से ईश्वर संतोष पात्र अंतर्हित हेबा पूर्वे रेप्चर रे निया जीवा पूर्वरु तुरी बाजिले आपण मेघमाला को जीवा पूर्वरु एटा कन्फर्म हेबा दरकार जे यार जीवन रे प्रभु संतुष्ट से आका रेप्चर रे जीव बाकी सब कैप्चर हे जीवे। गोटे उच रेप्चर आज गोटे कैप्चर जे रेप्चर रे जीवन नै से कैप्चर चाटबे। एबे हमर वाक्य सुनी करे कांदो नांती अनुताप करू नांती बाप रे फेरू नांती मुंडे चोपी ही कांदले मिसा किछि लेखा देबो नाही भाई माने मु कहि चाउछि आपण मानकु अनंत काल रे आपण मान हमकु मने पकाई करे कांदबे। सुनिथिले हेता पाप छाड़ले हेता बकरू थिलु मद पिउथिलु थमनाय पुड़िया खेपी थिलु टीवी देखुथिलु सुनले हेता बोली मुंडे चोपी ही कांदबो। देखो जदि जीवन बदलाइबे नहीं पापर फेरबे नहीं अनंत काल रे आपनकु बहुत अनुताप करबा पई पड़बो। जदि आपनक जीवन रे प्रभु संतुष्ट नहांती एबे टाइम अछि प्रार्थना करि परिबे जीवन सजाड़ी परिबे कारण सुजोग एबे अछि। सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं। आसंतु समस्ते प्रार्थना करिबा पई जिबा समस्ते चक्षु बंद करिबा जवन आंठी परिबे दया कर आंठुरे आसंतु जब आंठी पारे आंठुरे आसतु जो आंठेवा सुविधा नहीं दया कर ठिया हूँ युवा माने जगह खाली अच्छी मांडी खुटी प्रार्थना करें आपण माने यथेष्ट जगह अच्छी। हालेलुया। ओ मोर प्रिय भाई भणी माने सुजोग अच्छी सद्व्यवहार करंतु। आज प्रभु आपको सुजोग देइछंती पापरु फेरिबा पाए मंदतरु फेरिबा पाए अबाटो फेरिबा पाए दुष्टतरु फेरिबा पाए। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. ओ मोर भौणी माने ओ मोर भाई माने प्रार्थना करिबा समय पापरु फेरिबा समय मंदतर फेरिबा समय जदि आपन को जीवन प्रभु संतुष्ट नहांती जो विषय गुड़ा द्वारा आप प्रभु को संतुष्ट करूछंती से विषय गुड़ा छाड़ी दियंतु। हालेलुया हालेलुया। आपण बे कांदी पारिबे आपण बे अनुताप करि पारिबे एबे आपण जीवन को सजाड़ी पारिबे। समस्ते प्रार्थना करंतु मुख खोली प्रार्थना करंतु। ओ मोर भाई भौणी माने एमिति का सुजोग आपण को मिलिबो नाही। हे मोर भौणी माने हे मोर भाई माने एबे सुजोग अछि आपण को पाए। पाप सहित खेलंतु नाही। पाप खेलिबा विषय नुहे। पाप आराम
ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଝିଅମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋର ମା ମୋ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋର ବାପା ମୋ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना Lord, praise you, Lord. मुझको Lord, oh Master, मैं मिट्टी हूँ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, कुम्हार, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, मुझको Lord, yes Lord, तेरी इच्छा yes Lord, पूरी हो जाए Lord, we praise you. जीवन में मेरे Oh Lord, hallelujah. तेरा मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको मुझको बना मुझको उठा। yes Lord, अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। Yes Lord, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। प्रार्थना करिबा कि प्रत्येकକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଛଳନା ନୁହେଁ, ଆଉ ଛଳନା ନୁହେଁ, ଆଉ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଛଳନା କରିବା ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅନୁତାପ କରିବା ସମୟ, ଏଟା ପାପରୁ ଫେରିବା ସମୟ, ଏଟା ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ସମୟ, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ସମୟ, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ସମୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମତେ ଦୟାରେ କ୍ଷମା କର। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, Lord, praise you Lord. Amen, 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 amen. प्रभु दया करो प्रभु, पापରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ରାଜା, ଦୟା କର ରାଜା, ଦୟା କର ରାଜା। Jesus, thank you Lord. Amen, oh Lord, amen, 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 amen. प्रभु जीवन है
मिटी हूँ Lord, praise you, Lord. तू है कुम्हार Jesus. मुझको उठा Yes, Lord. Yes, Lord. প্রার্থনা করিবা সমস্তে কেই নীরব রহিবা নাই কেই নীরব রহিবা নাই আমার জীবনকে প্রভু হস্তে দেই দেবা শুভা মানে সময়টা হালেলুয়া मुझको Yes, Lord. Yes, Lord. मुझको ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମର ହାତ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଗ ଆଡକୁ ଉଠେଇବା ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସୁଛି ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଗତିକି ଫେରି ଆସୁଛି ମତେ ଦୟା କର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିବା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହାତ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଗ ଆଡକୁ ଉଠେଇବା ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେବା Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, oh God. Amen, oh God. Amen, oh God. Lord, we praise you, Lord. Lord, we praise you, Lord. ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ବିଳାପ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସିବା କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର ରାଜା ମୋର ପାପରୁ ଫେରିବା ଭାଇ ଦୟା କର तुम्हें क्षमा करो ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ରାଜା तुम्हें क्षमा करो राजा ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ तुम्हें क्षमा करो राजा ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ तुम्हारी उपस्थिति रे ବିଚାର କରିବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ प्रभु ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ପାପରେ ଯିବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ପାପରେ ଅଛି ରାଜା ମତେ ଦୟା କର ବୋଲି କାନ୍ଦିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାପରୁ ଫେରିବା आत्मा ସୁଯୋଗ ଆଗକୁ ନଥିବ ହାଲେଲୁୟା 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 पवित्र आत्मा तुम्हें अम्मान को मध्य तुम्हें गमनागमन करो Jesus ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼େଇ ନେବେ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी अम्मान करो प्रत्येक विषय देखिबा तुम्हें अम्मान को पिता तुम्हारी स्वर्ग अम्मान को निरीक्षण करो राजा की प्रकार जीवन यापन काटो पिता से सब तुम्हें देखो तुम्हारी काटर समय तुम्हारी दयार दृष्टि अम्मान करो प्रति जानी से प्रभु हमें जहाँ ओ पिता परमेश्वर जीवन रे छोट रू भूल करो यीशु को क्षमा करो प्रभु दृष्टि अम्मान करो ऊपर ढाली दियो बोले मैं प्रार्थना करूं प्रभु समस्त करो ओ पिता पाप यीशु का नाम रे चली जाओ सब प्रकार मनुष्य यीशु का नाम रे चली जाओ सब प्रकार व्यभिचार यीशु का नाम रे चली जाओ यीशु का नाम रे चली जाओ मध्यतर आत्मा यीशु का नाम रे चली जाओ प्रभु दया कर तुम्हारी उपस्थिति को हमें समस्त अनुभव सत्य ज्ञान लाभ कला पर मध्य पिता हमें बेले पाप रे पतित होई अछु ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओ मृत्युंजय परमेश्वर ओ जीवित परमेश्वर हम समस्त को तुम्हें दया करो राजा तुम्हें दया करो प्रभु दया करो राजा दया करो पिता अम्मान करो प्रत्येक पाप को तुम्हें क्षमा करो प्रभु हालेलुया लॉर्ड प्रभु ओ पिता मैं समस्त तुम्हारी हस्त तले समर्पण करूछु पिता समस्त को जीवन रे थिबा
प्रत्येक भूल को आज छाड़िबा पाए पवित्र आत्मा तुम्हें गंजना दियो पवित्र आत्मा तुम्हें कार्य करो पवित्र आत्मा तुम्हारी उपस्थिति से प्रत्येक को जीवन तुम्हें यीशु का नाम रे दियो बोले मैं प्रार्थना करूं छु हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु ओ पिता तुम दासों को आनिलो अम्मान को पिता परमेश्वर पाप विषय सचेतन कलो कि पाई धन्यवाद दउछु प्रभु अम्मान को जीवन रे किछि थाओ बा न थाओ पिता किंतु पाप को छाड़ी पिता परमेश्वर आमे तुम राज्य रे आमे ओ पिता हनक पर्यंतर्नित हेबो एलिया परि पिता परमेश्वर तुम निकट रे उठाए शेष दिन रे पिता परमेश्वर ओ पिता तुम्हारी उपस्थिति रे तुम्हारी दक्षिण पार्श्व रे छिड़ा होई पिता परमेश्वर तुम्हारी जय जयकार करिबो से अभिषेक से आत्मा से पूर्णता से शक्ति सामर्थ्य रे अब समस्त को तुम्हें भरी दियो बोली प्रार्थना करू प्रभु जते लोक पिता परमेश्वर में आसी अछु आज जो वाक्य अनुसार जीवन को अतिबाहित करिया पाई तुम साहाय्य करो सब प्रकार पाप को छाड़िबा पाई तुम साहाय्य करो अहंकार मनोभाव यीशु का नाम रे छाड़िया पाई साहाय्य करो मध्यता यीशु का